हेलो एवरीवन वेलकम टू बेकार यूट्यूब चैनल भाइब्रेट एजुकेशन। तो पिला माने तो माने थंबनेल देखि जानि सारथिबो कि भिडियोटी कोउ टॉपिक रे होबो जाउची। तो जो 10th क्लास पिला मानकर 10th क्लास पिला मानकर जो बोर्ड एग्जाम होबो जाउची फेब्रुआरी 21 रे फेब्रुआरी 21 रे जो बोर्ड परीक्षा होबो जाउची तार गोटे हम सेट नै आछू जाकि तुमरो एमआईएल रहिची। एमआईएल रो सेट प्रश्न उत्तर हम नै आछू। तो भिडियो को कंप्लीट वाच करो। तो प्रथम क्वेश्चन को देखो पिला प्रथम क्वेश्चन किए पृथ्वी विदाय नेला बेलू नरेन थिले 22 वर्षर संसार अनभिज्ञ युवक किए पिला माने तांकर जो ऑप्शन देछ कोन दयानंद सरस्वती, राममोहन राय, सी देला गोविंद राणाडे, डी देला श्री रामकृष्ण। तो करेक्ट आंसर कोन पिला माने ऑप्शन नंबर डी श्री रामकृष्ण, कारण तांकर गुरुंकर देहांत बेलू से थिले 22 वर्षर संसार अनभिज्ञ युवक। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखो दक्षिण रे विभिन्न तीर्थ स्थान भ्रमण करी विवेकानंद केउ स्थान रे पहुंचिले केउ स्थान पिला माने रामेश्वरम। केवल आंसर को पिला तुम देखि नियो। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, बी रामेश्वरम, डी द्वारिकानाथ, डी काशी। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहला आदिवासी जीवनधारा को नहीं ओडिया साहित्य रे प्रथम रचित उपन्यासटी केउटी केउटी पिला 3 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन ऑप्शन देला दानापाणी, नीलशैल। तो पिला मैं ऑप्शन पढ़ूनी डायरेक्ट आंसर कहूँ कारण भिडियो बहुत लंग हो। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो भीम भूया। ऑप्शन नंबर डी भीमा भूया हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिला 4 नंबर क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कही लावण्यमती, विदग्ध चिंतामणि, रसकल्लोल आदि नाना ग्रंथर संपादना और मुखबंध कहार पांडित्यर परिचय दिए। 4 नंबर करेक्ट आंसर हो पिला माने तुम आर्तवल्लभ महांती महांती पांडित्यर परिचय दिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन समस्त शिक्षित कौन सहवा अक्षम नुहति किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त कौन पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन को देखो भलसे बुझ। समस्त शिक्षित कौन सहवा अक्षम नुहति कौन पिला माने 5 नंबर करेक्ट आंसर जो काया क्लेश। ऑप्शन नंबर बी काया क्लेश जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने 6 नंबर क्वेश्चन कहला कि कहार अमर गाथारू बहु कथा शिखिबार अछि कहार अमर गाथारू बहु कथा शिखिबार अछि कहार पिला माने 6 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कृष्णंकर हो तुम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि तुम 7 नंबर क्वेश्चन कही कौन पिला देखो किए भागवत बाबूंकर दूर संपर्क थे 7 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए उमाचरण दास जो तुम करेक्ट आंसर। तो पिला माने बहुत पिला भावुथे कौन एटा कि बहुत पिला भावुथे कि एटा रियल क्वेश्चन बोली भावुଥିଲେ पिला माने एटा तुम रियल क्वेश्चन नुह कारण एटा तुम गोटे प्रैक्टिस सेट एटा तुम गोटे प्रैक्टिस सेट कारण मुझे जमी कही तुम सब सब्जेक्ट विषय वाइज इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन और गोटे गोटे प्रैक्टिस सेट आनी से यहाँ हूँ पे तुम सब एमआईएल गोटे प्रैक्टिस सेट जहाँकि तुम यही पेटेल ही एग्जाम हम आउ ही क्वेश्चन आसीपे। तो यहाँ को यही क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट अच्छी तो वीडियो कंप्लीट वाच कर। तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही केउ विषय आशातीत भाव में आंभ मान सभ्यता अन्वेषण बाट देखाई आसी केउ विषय पिला माने 8 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए विज्ञान जो ऑप्शन ए विज्ञान हो तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन कौन कही मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधनटी प्राबंधिक केउ पुस्तक संगृहीत 9 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिया केबे पुस्तक संगृहीत। 10 नंबर क्वेश्चन देखो 1963 जून रे कटकर गोटे सभार किए स्वीकार कर कहीं से ओडिया छाड़ी बंगला लेखिले किए पिला 10 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अन्नदाशंकर राय अन्नदाशंकर राय। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो किए भाट होई स्तव पाठ आरंभ कला 11 नंबर करेक्ट आंसर हो पिला कुंभटुआ ऑप्शन नंबर डी कुंभटुआ हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्लान 12 नंबर क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन कौन कही जागबंधन हरा कविताटी केउठारे प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जायतिला केउठारे पिला 12 नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन में ऑप्शन नंबर सी तो नहीं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला कि तुम 13 नंबर क्वेश्चन संधान पथरे गति कला बेले कौन सम्मुख में कुहेली रचना करे कौन पिला 13 नंबर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए मोह ममतार नीर हो करेक्ट आंसर।
ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, କାହାର ଉପଦେଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? 14 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦୁର୍ବାସା, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି କାହା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି କାହା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? 15 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଗତ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଜଗତ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? 16 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ ଦେବରିପୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? 17 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ସେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ରାବଣକୁ, ଦେବରିପୁ ବୋଲି ରାବଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ମନ ନାନା ରୂପରେ କେଉଁଠାରେ ବିଚରଣ କରେ? ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ମନ ନାନା ରୂପରେ କେଉଁଠାରେ ବିଚରଣ କରେ? 18 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠାରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜକଜକ ହୋଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? 19 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମସୃଣ ଉପଳେ, ମସୃଣ ଉପଳେ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀଟିର ନାମ କ'ଣ? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀଟିର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 20 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମସା, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀଟିର ନାମ ତମସା। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାଠୁରିଆ କାହିଁକି ଲେଖକଙ୍କୁ ଲାଲ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କାଠୁରିଆ କାହିଁକି ଚାହିଁଥିଲେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ହେଇଛି? ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ପୂରବୀ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ପୂରବୀ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଶାମ୍ବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଶାମ୍ବ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସକାଳୁ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ଯିବୁ ବୋଲି ଧର୍ମାର ମା ପୁଅକୁ କହିଲେ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? 24 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ? 25 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ହେଇଯିବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନଟି ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ତୁମର ଯେଉଁ MIL ରହିଛି, MILର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯାହାକି ଏଇଥର ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଥିରୁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଷୟ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ 10th କ୍ଲାସ୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।